Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qamati salat, qamati salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. استولت للوصول. الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Thank Allah subhanahu wa ta'ala for the opportunity to be here. Thank Allah subhanahu wa ta'ala to be able to pray Salat al-Subh or Salat al-Fajr. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept from us, Ya Rabbil Alameen. تقبل الله منا ومنكم جميعا. May Allah accept from us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us, and to bless our families, and to bless our communities, Ya Allah, and to increase us and to forgive us for our shortcomings, Ya Allah. We ask Ya Allah to forgive our mistakes, Ya Allah. Alhamdulillah, for morning contemplation, morning reminders for today, inshallah ta'ala. Yesterday, alhamdulillah, I was able to teach our high schoolers over here. We have Saturday school for high schoolers, for our youth. I specifically teach the high schoolers Islamic studies, Dirasa Islamiyya, from 3 o'clock to 4:30. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. And, we wanted to cover something about Thanksgiving. I didn't mention this, but I'll mention it here and also a bit more, inshallah. We spoke about how in America, a lot of people, they celebrate Thanksgiving, and people fly and visit their family to have halal turkey together, alhamdulillah, Rabbil Alameen, right? I think in Indonesian Muslim culture is similar for when people go and visit each other for Eid. For Eid al-Adha, or actually Eid al-Fitr, after Ramadan, the word is called mudik. Mudik is when you travel and visit your family and the big family comes together and enjoys and spend time. Right? When in the US, similarly, in some ways, Thanksgiving is that moment when you come together. Alhamdulillah, you have that, and the high schoolers, they share their experiences with Thanksgiving and so forth. And then after that, I wanted to also ask them, what is the history behind Thanksgiving? Like, what is the real history behind Thanksgiving? Right? Because assumingly it's between the Native Americans, the Native Indians, the first people here, and the Pilgrims with a potluck feast, right? About 200 years ago. But where are the Native Americans today? Right? Where are the Native Americans in California? Are they our neighbors right now? Where are they? That's a question that we ask ourselves. And we don't want Palestine to be like a Thanksgiving. Right? We don't want a Thanksgiving where, back in the day we made and shook hands, we made an agreement, but where are they right now? We want to have, for example, Palestine free, ask Allah subhanahu wa ta'ala to free Palestine, to free the oppressed all over the world. Right? So we talked about that, and we talked about history with our young ones. And I encourage everyone to watch this. Very beautiful. To see the Muslims of America in the 1800s. 200 years ago, were there Muslims in America? Right? So it's on PBS, and it's called American Muslims. So it talks about the history of Syrians when they first immigrated to the United States, or before the US, right? Before the combination of the US, if Syrians, they come and they are offered land in a city called Ross, not the Ross Dress for Less, but Ross in North Dakota. So there's a city called Ross in North Dakota where the US government offered land for people to cultivate, to farm, because no one was there. And so the offer was that you can have your land, it's just you have to deal with it, right? You can farm it and so forth. So you have Syrians, you have people from the Ottoman Empire, they come by
to Ross. So from the east, from New York, all the way to the west. Ross over here used to be, what happened was in the documentary, it said that the migrants of Syrian descent, they came over. What they didn't know was that why was this land empty in the first place? Where were the people here? Right. So the U.S. government they kicked out the Native Americans there, and they had people fill in to be as an agent. So the Syrians, Ottomans, they were inside there as people that didn't know what was going on. They was given land by the U.S. government, and they did their part. And so you have records in the archives when you check in the city of a Hassan Jumu'ah or like a Maryam Jumu'ah from the 1800s. And what were their activities? They went to visit each other during the month of fasting, Ramadan. In Indonesian Muslim language, it's called Silat Rahmi. We visit each other. This was also done, Silat Rahmi, not just here, but also 200 years ago in the United States, Silat Rahmi, visiting each other. They used to, the Syrians, the Ottoman Empire, they said they used to commemorate each other with the Mawlid al-Nabi, right? The birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, right? And commemoration and so forth. So you have these things that are there, but what happened was that the reminiscent, what was left after 200 years ago, there is no community of Muslims there. What was left was just the building, the masjid, or the door of the masjid in the Arab American Museum, right? So you have neighbors and descendants that they remember a masjid from their great grandfathers and so forth, and you think to yourself, that was perhaps what they tried to have as a legacy for holding their identity as being Syrian. And one thing was that they had to have naturalization. I know in immigration services and Trump, everything is going a bit hard, but we've gone through this. It's Trump 2.0. We asked Allah subhanahu wa ta'ala to help us in this trial. Trump 2.0, right? This is normal, Trump 2.0. But the Syrians or the Arabs or the Turks, when they wanted to have land and whatnot, they had to go through a naturalization process. They had to be a U.S. citizen. But to be a U.S. citizen, the only people that were allowed to be U.S. citizen were of white people, of people that were adjacent to white people, right? And the Arabs, they had to be naturalized into that. So in the beginning, the federal government were against that. Because the Arabs, they're not white people. Not white people. But what allowed them to have naturalization is the local government. The local government went against the federal government. So for example, you have Trump, he's trying to impose XYZ to deport people or whatever, na'udhu billah. But what helped them was the local government, your neighbors. What did the local government say about the Syrians, about the Turks at that time? Why do you want to kick the people that have been established here for 20 years, 30 years? What wrong have they done? They're our neighbors. They contribute to society. They're not parasites. Bukan benalu. That's the understanding, right? They're not parasitic. Right? And so they were accepted by the local governments to become U.S. citizens. And so they became U.S. citizens. And what was very interesting, I'll end inshallah ta'ala for inshallah, was that being American in the Midwest was to have a religious identity. So you have the Jewish Ashkenazi. You have the Christian community. Right? It's similar to perhaps when the Prophet ﷺ from Mecca to Medina. In Medina, there were different communities. There were the Christians, the Nasara. There were the Yahud.
They were a little bit of the idol worshippers, the mushrikun, but there's also the Muslims. And so they said to be American in the Midwest is to be part of a religious identity, to be part of, you believe in God, you're part of this. So, we're very American. Being Muslim is very American. Right? And that's very active. And so we think about this 200 years later, and now we think about we're here in Masjid al-Tahir, alhamdulillah, Rabbil Alameen. What are we doing here towards khairun nas anfa'uhum lin-nas? What are we doing towards benefiting everyone? Right? And so we think 10 years, 20 years, 50 years. What will the people of Southern California say about the Muslims in Masjid al-Tahir? What is our legacy? And it starts from our families and our communities. Right? So there's something to think about. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us in this legacy, Ya Rabbil Alameen. We ask Ya Allah subhanahu wa ta'ala to keep this masjid and this community going and going and going, Ya Rabb. That we have our dhurriya, our descendants here, Ya Rabbil Alameen. It's unfortunate that their descendants, you don't see them anymore, only the building. We don't want it to be a museum, Ya Allah. Right? We don't want this to be a museum, Ya Rabbil Alameen. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for your help as how Ibrahim alayhi salam asked, Ya Allah. And so just from the adhan of Ibrahim alayhi salam, people are going for Hajj. And so we want to be in that same way, Ya Rabbil Alameen. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Yeah. Sudah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis ya, momen atas bikin ya, mengenai doa. Kadang kita kalau melihat orang soleh, kita tahu dia kerjaannya setiap hari tahajud, kerjaannya setiap hari selalu bermanfaat untuk sekitar. Kita tahu dia orang soleh, dan biasanya ciri-ciri orang seperti itu, entah kenapa urusannya selalu mudahkan. Pernah ada pengalaman, ada seorang senior mengajar di pondok pesantren, dia hafid dan mengajar Al-Quran, lalu tahfidz Quran. Ada urusan di Jakarta, di ternyata kita ketika melihat orang soleh itu rasa dari auranya. Jadi kita merasakan auranya. Dan subhanallah pada sore hari saat peak hours Jakarta, di mana mungkin zaman Balawaba dulu peak hours itu orang jalan kaki dan motor itu masih bisa lancar jaya, walaupun peak hours. Diketahuilah bahwa sekarang jalan kaki, mau motor, kalau udah peak hours itu harus berhenti, nggak ada lancarnya, itu harus ngantri. Allah, dia harus mengejar kereta, yang mana keretanya ini berangkat pada peak hours sore-sore, dari jam 4. Jadi entah kenapa yang seharusnya perjalanan kita tahu itu peak hours, subhanallah lancarnya bukan main. Kita tadi udah takut dia akan ketinggalan kereta dan sudah siap membelikan tiket yang baru. Tapi subhanallah
dari awal auranya terasa, kemudian ternyata Allah mudahkan juga urusan. Itulah orang-orang yang seperti Ustaz Marjuan bilang semalam, dia mukhlas. Kalau ikhlas masih bisa ada prospek diganggu. Kalau dia mukhlis, itu kalau udah mukhlas itu udah kosong, tidak ada lagi di benaknya apapun selain Allah dan Allah. Ya. Terkadang kalau kita melihat orang-orang seperti ini, kita itu bawaannya, lagi kalau kita sedang dalam keadaan sempit dan memiliki hajat, bawaannya pengen minta doa kepada orang-orang seperti ini. Pengen sekali didoakan oleh, dan itu termasuk jenis tawasul yang syar'i, yaitu tawasul bidu'ais sholihin, meminta doa kepada orang-orang yang soleh. Kalau kita dengan manusia, dengan sosok manusia yang mana dia bisa berbuat dosa, tapi kita berkeinginan agar bisa didoakan oleh dia, maka sepatutnya lebih berhaklah kita mendamba-dambakan didoakan oleh makhluk yang lain yang seumur hidup mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT, yaitu didoakan oleh para malaikat. Kalau kita kepada orang soleh sangat berharap, dilafatkan dari lidahnya sepertiga malam terakhir nama kita, maka lebih berhak untuk kita mendamba-dambakan didoakan oleh malaikat. Kata Allah SWT, malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu diciptakan oleh Allah tidak pernah berbuat maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Kalau kita enggak manusia sesoleh apapun pasti ada dosanya. Dan sebaik-baiknya orang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat. Nah, di antara doa para malaikat kepada kita adalah yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW yang mungkin kebanyakan kita sudah sering mendengar, yaitu hadis orang yang berinfak. Hadisnya berbunyi, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Jadi setiap hari, ini lafaznya yusbih, pagi. Tapi yang dimaksud dengan pagi ini artinya setiap hari. Tidak ada hari yang dilewati oleh hamba-hamba Allah kecuali turun pada pagi hari dua malaikat. Maka berkatalah malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang senantiasa berinfak pengganti. Wa yaqulul akhar, dan berkatalah malaikat yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bakhil. Mumsik itu menahan. Imsak itu kan, kita imsak ketika puasa artinya kan menahan. Dalam hal ini Allahumma a'ti mumsikan, ya Allah berikan orang-orang yang menahan, artinya menahan tangannya dari memberi. Talafa, kehancuran, binasaan. Ini dua yang kontradiktif, doa yang kalau kita mendengar doa yang pertama kita merasa bahagia, kalau mendengar doa yang kedua kita merasa ngeri, lagi keluar dari lisan malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah pada orang-orang yang
berinfak pengganti. Ini doa malaikat kepada orang-orang yang berinfak. Dan berinfak ini walaupun hadisnya yusbih atau pagi, walaupun malaikatnya datang pagi, tapi tidak dimaksudkan secara khusus infak di pagi hari. Tetapi bagi kita yang udah punya kebiasaan infak di pagi hari, ya jangan berhenti, tidak perlu diberhentikan. Tapi yang dimaksud di hadis ini adalah sepanjang hari, dan sepanjang hari dan terjadi setiap hari. Setiap hari kita berinfak, maka kita termasuk berada di dalam doa malaikat yang dilafadzkan pada pagi hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang senantiasa berinfak sebagai suatu pengganti. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, tadi khalafa, pengganti itu yang dimaksud di sini artinya adalah barokah, berkahan. Yang pertama, keberkahan pada hartanya. Jelas, jika kita berinfak, maka pada hakikatnya kita sedang men-serving diri kita masing-masing. Walaupun kita niatnya serve orang yang kita beri, tapi pada hakikatnya kita sedang serving diri kita sendiri. Itulah keberkahan. Berkahan pada harta. Berkahan pada harta, keberkahan itu jadi misalnya harta kita sedikit tapi berkah, maka dia lebih bermanfaat. Di Mesir sana dengar cerita ada sekelompok orang, dia ingin bermanfaat untuk orang lain mereka. Akhirnya mereka menjalankan bisnis yang manakan mereka hanya mengambil sedikit dari hasil bisnis itu, kira-kira 10-90%. Dan ternyata subhanallah selama bertahun-tahun hasilnya sangat luar biasa. Inilah bentuk keberkahan dalam harta. Kemudian Imam Nawawi mengatakan keberkahan dalam harta, kemudian keberkahan dalam keluarga. Jadi sekali lagi, ketika kita berinfak, kita merasa serve kepada orang lain, maka ternyata pada hakikatnya kita serve kepada bukan diri sendiri, tapi juga kepada keluarga. Imam Nawawi yang bilang, barakah fi ahli. Kalau kita melihat ada fulan mempunyai anak keluarga yang solehan, berkah, ya Allah alam itu hasil dari doa malaikat yang mana mencakup keberkahan pada keluarganya. Infak ini subhanallah, walaupun $1 sehari, $10 sehari, itu kita insya Allah masuk ke dalam doa para malaikat. Kemudian Imam Nawawi mengatakan yang ketiga, keberkahan pada umurnya. Berkahan pada umur bisa kita lihat pada orang-orang yang bermanfaat. Para ulama zaman dulu, banyak dari mereka yang bahkan sampai mereka mati muda, 40, mereka masih dalam keadaan virgin, dalam keadaan pejaka, Joko. Tetapi hasilnya, subhanallah, hasilnya kita rasakan sampai 2025 Desember tanggal 1, Masjid At-Tahir di Los Angeles. Ketika Imam Nawawi menjalani hidupnya, siapa yang nyangka apa yang keluar dari lisannya itu bisa dibicarakan di 1000 tahun kemudian di belahan bumi sana yang beliau nggak pernah pikir sebelumnya. Siapa yang nyangka kitabnya akan dipelajari oleh sekelompok orang di pulau-pulau terkecil di Malaya Archipelago. Nggak nyangka beliau. Tapi itulah keberkahan umur. Bahwa sesuatu yang sedikit tapi manfaatnya sangat banyak. Imam Nawawi nikah nggak? Imam Nawawi tidak nikah sampai beliau meninggal menikah. Tapi hampir setiap masjid di dunia ini pasti ada pengajian kitabnya. Mari Arba'in Nawawi. Ya.
atau pengajian kita beliau yang lain. Itulah keberkahan dalam umur. Kemudian keberkahan yang keempat adalah keberkahan pada dari harta, keluarga, umur. Keempat adalah keberkahan pada kesehatannya. Jadi infak itu kita udah sering dengar ceritanya, kan ada hadisnya kalau nggak salah, bahwa dia tidak berinfak jauh markakum bisadaqah. Seperti kata Ustaz, itu hadisnya. Berikhtiarlah dalam mensehati, menyehatkan orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Kita kalau kita pikir nggak nyambung, otak kita nggak nyampe. Gimana kita sedekah, tapi yang sehat, yang sakit malah sembuh. Tapi ini hadis Nabi SAW. Dan ini adalah keberkahan dalam kesehatan yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Jadi sedekah 1 sen, 2 sen per hari, seenggaknya sehari itu ada, sehingga kita masuk dalam doa para malaikat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujib الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المرابطين المجاهدين في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Fajar prayer still 5:45 AM is iqomahnya. Sholat subuh masih jam 5.45 setiap hari. Kami anjurkan untuk bapak-bapak di sekitar Los Angeles yang bisa hadir, ya niatkan setiap hari. Kalau nggak bisa weekend doang, kalau nggak bisa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali, berarti dalam setahun cuma 12 kali. Ya, kami anjurkan sekali. Terima kasih, jazakumullah khairan.